আশা করছি যে পর্যন্ত আমাকে ন্যায় না মিলুଛି যে পর্যন্ত আমরা ରହିବାରେ ନାହିଁ ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢୁକିବା ନାହିଁ ଆଶା କରୁଛି ଲୋକ ପାଖରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଭାଙ୍ଗି ନିଆଯାଏ ଯେହେତୁ ସରକାର ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ତମର ବଜାର ସରିଯାଇଛି କାହିଁକି ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆଜି ଆସିଛି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ପର୍ବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛୁ ବୋଲି ସରକାର ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। आमे समस्ते चाहूँ जे आमे सरकार को जो जो दाबी देछु सेटा हमको तमने हमर दाबीटा को पूरण करंतु हमर फास्ट 9 मास हेलानी हमर कहीं भी केडर 6 कोटी केडर ऑल ओडिसा रे कहीं भी पारिश्रमिक पाई नाहंती तो सरकार केमिति आमे पारिश्रमिक पाई परबो से ऊपर तमने लेटर करंतु आ समस्त को हमको पारिश्रमिक दिया जाऊ हमको स्थायी नियुक्ति दिया जाऊ जो सरकार एबे गुटे लेटर बाहर करछंती जे हमर 5 ईयर रे तमने चाकरी नाही आ 50% 75% करछंती सेही लेटर को चेंज करा जाऊ आ हमर समस्त को तमने 100% दरमा दिया जाऊ आ आमे जेते दिन पर्यंत भी काम करिवु सरकार को पांठी रु हमको पारिश्रमिक दिया जाऊ ए हमर निवेदन आ जे पर्यंत सरकार न सुनिबे आमे समस्त 30 टा डिस्ट्रिक्ट रु 60,000 पिला ए राज रास्ता रे बसिबु आ जदी न सुनिबे ताहेले आमे विधानसभा पर्यंत जाई कि आमे आंदोलन करिवु जेहेतु आमे 9 मासर पारिश्रमिक पाइनु तेनु करी आमे राज रास्ता रे बसिचु तांकु हमर दलीय शासक दल ताको राजनीतिकरण करके हमको भुआ बुलाउछंती गोटे प्रशासन पांच विभाग मंत्री प्रभाती परिडा मैडम कहले कि आपण का कथारे विभ्रांति होंतु नाही किबा रास्ता रे गडंतु ता संपूर्ण मिछ ता जदी प्रभाती मैडम कथा कहतला हम सामना को आसी केडा कहंतु ताले से माने काहे कि विधानसभा रे प्रस्ताव उठाउछन जे 5 वर्षिया पॉलिसी संपूर्ण मिछ तार कोनोसी लेटर नाही तेडा गोटे प्रशासन ताको नै कि हमको राजनीति आपण तो सालिन पंडित डाकिथिला आलोचना करिया पई काहे आलोचना करलेनी आमे आलोचना करिया को आमे जाइथिलु किंतु से हमको कहले पुणी समय मागले आमे दीर्घ 9 मास हला ताको कदी दौड़छु आपण बे सरकार को समय दे पे राजी ना ना आमे कोनोसी प्रकार समय दे पे राजी ना जेहेतु 9 मास हम समय दे जाऊ समय पे हम धर आर पार लड़े आ समय देबे आमे बसेबो सरकार लेटर करिवे सरकार लेटर न करिबा पर्यंत आमे केही एठु जिबुनी आशा କରୁଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନା ମିଳୁଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ରହିବାରେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ରହିବା ଆମ ଦାବି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ନ ହେଇଛି ଏ ସରକାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦାନ ହୋଇଛି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢୁକିବା ରହି ଆଶା କରୁଛି ବଉମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ଯେତେ ଜଣ ବଉମାନେ ଏଠି ଶୋଇଥିଲେ କେତେ ବର୍ଷା କାକର ଖାଇଥିଲେ ଘୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆଣିନଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଶୋଇଥିଲେ ମାନେ ଦୁଃଖ ସରକାର ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ଏଠି ଆସିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭାବିଲା ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଆସିପାରିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଆସିପାରିଲେ ଆମ ଲୁହ ଯୋଉ କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଆସିଲେ